Salamat jud ko ni Gob ug ni Mang Banban nga wa mi ni hikawi sa iyang gugma nga motabang namo. Sa tanto namang pangitag paagi, unsaon na to pag-connect sa komunidad, unsaon na to pagpaabot sa atong serbisyo sa community, naghimo ta og initiative kaning libreng alagad og balay. The problem is wala mi budget. Until nakahula-hula mi ni PD nga among bisitahon ang first couple nato, si Governor at si Ma'am Banban. Simple na pa ng istorya, buntag sayo, ni come up ang idea nga si Sir Aris ug si Ma'am Banban willing sila nga mohatag og pundo sa programa sa PNP. Hantod, gikolab na lang, giusa na lang sa damgosad nilang Gob kaning gitawag nilang balay sa paglaom. Sa akong kabahin, gusto nako dili mangutana ang mga kapulisan o kinsay yung gibutuhang gobernador, kinsay gibutuhan yun na congressman, aron dili makuluran ang atong programa. Gob Ares, komentado kay ni Ma'am Banban sa mga kapulisan nila ni Mayor ug sa tanang nitabang. Salamat kaayo ninyo nga inyo haming gitabangan. Hinaot pa unta nga naapay laing matabangan ninyo gawas namo. Kay di lalim ang wakoy balay. Salamat kaayo ninyo. So, daghang salamat ug sa kanunay, abante Bohol. Daghang salamat.